हाय सामने स्वागत हो मोर आगे भिडियो सामने केमती सब आशा कर बहुत भल थे बहुत खुशी थे। तो सांग मैंने आज हूँ बुधवार तो बुधवार आज राति आज चिकेन है। तो चिकेन चलो टेस्ट कर देखिए केमती रंधा है कषाटा भी केमती लगुच। तो चलतु टेस्ट कर देखिए चिकेन सांगे पिठा रुटी तो चलतु खाई टेस्ट कर देखिए केमती लगुच। तो फास्ट कषाटा मुझे स्टार्ट कर खाइली तो मत बहुत भल लगे एत भल लगे जमी आगुरी के कषा खाई नी। तो मत बहुत भल लगी पिठा सांगे चिकेन तरकारी आ कषा खायापी। तो कषाटा बहुत भल भाव रंधा है बहुत कषा जमी हवा कथा भी सेमती बहुत भल लगे मो भाई बन तो मतलब खावा को बहुत टेस्ट लगता है। फिर भी तार रंधाटा फास्ट टाइम देखिली कि भिडियो देखिपारे ना से अफसोस कि मत बहुत भल लगे से बहुत जमी प्रोफेसनाल रांधा जानी। तो रांधि तो भल देखा कि लगुच टेस्ट से कहला खाइला बेले जापर कि टेस्ट लगुच। तो मुझे खावाई आ वेट कर पारि ना मुझे भाविली के तो कषा हम आ तरकारी हम खाइबी। तो सी मत बार बार पचारा कहला व्यस्त ना 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट एमती अध घंटा 45 मिनट मत पूरा कहला तापर जाके होगा सब। तो मत कषा देती तरकारी भी देती तो साथ पिठा भी देती देखिए कहला देख टेस्ट के लगुच। तो मुझे खाइली मन आनंद पूरा खाऊँ बहुत भल लगा कषाटा एत भल लगता मैं कहना आ बहुत सफ्ट होता जेहेतु मानने कुकर रंधा होता बहुत सफ्ट आ टेस्टी लगुच। से सूप गुरा मुझे खाई पारि ना एत गुरा खाई हेनी सूप सांगे एत चिकेन। तो मुझे सूप गुरा देदेली आती मुझे खाया से रखिली। तो बहुत भल लगे मत खाए कषाटा तो बहुत बहुत भल लगे तरकारीटा भल लगुला कषाटा आठ आहुरी भल बहुत भल लगुला। तो मन आनंद खाइले तो सांग मैंने के भाई को सांग मैंने आप के भाई को निंदा करेंगे ना क्या भाई भाई संपर्क बहुत भल संपर्क भाई भाई संपर्क बहुत भल संपर्क तो से संपर्क नुआस क्या मो भाई मतलब बहुत भल रोसे कर दूसरी भल खबर बुझी आप भाई के निंदा करेंगे ना से भाई असुविधा निहरी कम आस। तो से छाड़ जहाँ भी भाई को निजर तो हे तरकारी लास्ट खाए तरकारी बहुत भल लगता है लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे भिडियो केमती लगे देखा भाई बोलते आउ नब कि ना ना से पेट बुले आउ ने ना कारण सन्ध्या बेले चिकेन मत कहते सन्ध्या बेले चिकेनटा देदेव मुझे सब दे मुझे फास्ट जाइली गुचु खाए तो गुचु खाई जाइए खाई पारे ना से दुकान बंद जेहतु होता तो गुचु खाई पारे ना भाई को फोन कले से भाई कहले चिकेन नहीं आसला बेले तो मुझे चिकेन बाटर नहीं पलि आसी जाइए घरे। तो भाई कहले मुझे आज रोसे करी तो रोसे जमी मुझे भाई को तो रोसे जान के ना हाँ मुझे रोसे करी मुझे हाँ ठीक अच्छे रोसे करदेव। तो से जेमती प्रकार सेमती कर भल लगे बहुत मो सागर सान भौणी मो सा लगे यहाँ करदेवी से करदेवी मो सा मजा कर भौणी मो सागर प्रांक कर छोट भौणी। तो सांग मैंने यही हूँ मो जीवन कहते हापी मुमेंट यहाँ हूँ मोर हापी मुमेंट। तो सांग मैंने जीवन किसी देखा ना भाई भौणी संपर्क अतुट संपर्क। तो सांग मैंने जहाँ हो से जाओ तो मुझे खाऊ खाऊ 2-3टा पिठा खाई सारी कि मुझे जापारे एत टेस्ट केमी से रांधि पारा। तो मुझे पूरा खाई पूरा आश्चर्य हो गले आड़े साथ देखिए एत टेस्ट केमी रांधिला घर समस्त कहले एत टेस्ट से केमी रांधिले। तो से सांग खाई खावा को लगे तो मझे मझे से दौता यहाँ से पिठा लगे कि आउ चिकेन लगे मुझे ना जी से यथेष आउ खाई ना। तो सही कथा सांग मैंने भिडियो यदि भल लगी तो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे भाई बहुत परिश्रम कर मोबाइल ना गोटे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर कर भूलिए ना। तो सांग मैंने खाई मत बहुत भल लगे तो आप भिडियो देख केमती लगे
ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଆଉ ବିରି ପିଠା, ବିରି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି ବଟା ହେଇକି ପିଠା ହେଇଥିଲା। ବିରି ପିଠା ତାଠୁ ଭଲ ନରମ, ମାନେ କୁହନି ଏତେ ନରମ ଯେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗିଲା। ତ ବିରି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ରାତି ଅବେଳା ହେଇଥିଲା ତ ଆଉ ଖାଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆସି ସଡ଼ନ୍ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଘରେ ରହେ ନା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ତ ମୁଁ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବାର ଆଉ କଷା କରିବାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇନି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଏମିତି କେଉଁ ମସଲା ପକାଇଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବି ଯେ କେଉଁ ମସଲାଟା ପକାଇଲେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କଷା ବି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଦେଖ ଭାଇ ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ ପିଠା, ପୁଣି ଆଉ କହିଲେ ଖା କେତେ ଖାଉଛୁ ଖା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏତେ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ମାଂସ ଏତେ ଅଛି ତ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମାଂସ ପିଠା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ପିଠା ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେଇଦେଲେ ତ 3-4ଟା ପିଠା ହେଇଯିବ। ତ ଏତେ ପିଠା ତ ଖାଇବନି ଏକାବେଳେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏତେ ଖାଇବିନି ନା। ହଁ ତୁ ଖାଇଦେ। ସେଠୁ ଫିର୍ ବି କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଚିକେନ୍ ଖାଉଥାଏ, ସିଆଡ଼େ ପିଠା ବି ଖାଉଥାଏ। ତା ଭଉଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମଜାକ ବି କରୁଥାଏ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିଆ ସମୟ ଆଉ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ମନ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। କାହିଁକିନା ତା ଭଉଣୀର ମଜାକ ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ମିଳିବନି ନା। ସେ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲେ ତା ଘରକୁ, ଆଉ ସେ ମଜାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ତା'ର ହସି ମଜାକ ତା'ର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ ତା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ। ତା ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଉ କି ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ହେଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଉଣୀ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ମୋର ବେଶୀ ଫେଭରାଇଟ୍। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ କଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଣିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଗ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେଉଁ ଡିସ୍ଟା ମୁଁ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଆଇଟମ୍ଟା ମୁଁ କରିକି ଖାଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ପରେ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା କଲେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। କାରଣ ସେ ବି ମୋ ଭାଇ କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କଲା ମୋଠୁ ଶିଖି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଅଛି ଯାହା କିଛି ନ ଜାଣିକି ରୋଷେଇ କରିଦେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ